अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन विल फाइन। इन दिस वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस, इंग्लिश टू उर्दू प्रेसेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या खेलना है? क्या खेलना है? व्हाट टू प्ले। क्या खेलना है? इसकी इंग्लिश है व्हाट टू प्ले। टू व्हाट टू राइट। क्या लिखना है? क्या लिखना है? इसकी इंग्लिश है व्हाट टू राइट। व्हाट टू राइट, क्या लिखना है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या करना है, व्हाट टू डू। और आई डोंट नो व्हाट टू से। आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना है। मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना है। आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना है। फाइव सेंटेंस हमारे साथ है व्हाट गेम शुड आई प्ले। मैं कौन सा खेल खेलूं। व्हाट गेम शुड आई प्ले, मैं कौन सा खेल खेलूं। इसकी इंग्लिश है व्हाट गेम शुड आई प्ले। सिक्स वी हैव व्हाट बुक शुड आई रीड, मैं कौन सी किताब पढूं। मैं कौन सी किताब पढूं, इसकी इंग्लिश है व्हाट बुक शुड आई रीड। व्हाट बुक शुड आई रीड, मैं कौन सी किताब पढूं। सेवन हमारे साथ है व्हाट म्यूजिक शुड आई लिसन टू। व्हाट म्यूजिक शुड आई लिसन टू, मैं कौन सी मौसीकी सुनूं। मैं कौन सी मौसीकी सुनो। व्हाट म्यूजिक शुड आई लिसन टू, मैं कौन सी मौसीकी सुनो। व्हाट म्यूजिक शुड आई लिसन टू। व्हाट मूवी शुड आई वॉच, मैं कौन सी फिल्म देखूं। व्हाट मूवी शुड आई वॉच, मैं कौन सी फिल्म देखूं। इसकी इंग्लिश है व्हाट मूवी शुड आई वॉच। नाइन्थ फिक्रा हमारे साथ है व्हाट शुड आई ईट, मैं क्या खाऊं। मैं क्या खाऊं, इसकी इंग्लिश है व्हाट शुड आई ईट। व्हाट शुड आई ईट। टेन वी हैव व्हाट शुड आई वेयर, मैं क्या पहनूं। मैं क्या पहनूं। व्हाट शुड आई वेयर, मैं क्या पहनूं। व्हाट शुड आई वेयर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है व्हाट टाइम शुड आई वेक अप, मैं कब उठूं। व्हाट टाइम शुड आई वेक अप, मैं कब उठूं। इसकी इंग्लिश है व्हाट टाइम शुड आई वेक अप। ट्वेल्व वी हैव व्हाट शुड आई स्टडी, मैं क्या पढूं। मैं क्या पढूं, इसकी इंग्लिश है व्हाट शुड आई स्टडी। व्हाट शुड आई स्टडी, मैं क्या पढूं। 13 we have what should I do today, आज मैं क्या करूं। what should I do today, आज मैं क्या करूं। इसकी इंग्लिश है what should I do today। 14 we have what should I do tomorrow, कल मैं क्या करूं। what should I do tomorrow, कल मैं क्या करूं। इसकी इंग्लिश है what should I do tomorrow, कल मैं क्या करूं। 15 we have what should I do this week, इस हफ्ते में क्या करूं। इस हफ्ते में क्या करूं। what should I do this week, इस हफ्ते में क्या करूं। इसकी इंग्लिश है what should I do, इस हफ्ते में क्या करूं। 16 we have what should I do this month, इस महीने में क्या करूं। what should I do this month, इस महीने में क्या करूं। 17 हमारे साथ है what should I do this year, इस साल में क्या करूं। इस साल में क्या करूं। इसकी इंग्लिश है what should I do this year। 18 we have what should I do with my life, what should I do with my life, अपनी ज़िंदगी के साथ मैं क्या करूं। अपनी ज़िंदगी के साथ मैं क्या करूं। इसकी इंग्लिश है what should I do with my life। 19 हमारे साथ है what should I do to be happy, खुशी के लिए मैं क्या करूं। खुशी के लिए मैं क्या करूं। what should I do to be happy, खुशी के लिए मैं क्या करूं। 20 we have what should I do to be successful, कामयाबी के लिए मैं क्या करूं। इसकी इंग्लिश है what should I do to be successful, कामयाबी के लिए मैं क्या करूं। 21 हमारे साथ है what should I do to learn English, अंग्रेजी सीखने के लिए मैं क्या करूं। what should I do to learn English, अंग्रेजी सीखने के लिए मैं क्या करूं। 24 we have what should I do to make new friends, नए दोस्त बनाने के लिए मैं क्या करूं। what should I do to make new friends,
نئے دوست بنانے کے لیے میں کیا کروں؟ اس کی انگلش ہے What should I do to make new friends? 25 we have What should I do to get a job? نوکری حاصل کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to get a job? نوکری حاصل کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to get a job? نوکری حاصل کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ 26 we have What should I do to start a business? کاروبار شروع کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to start a business? کاروبار شروع کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to start a business? کاروبار شروع کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ 27 ہمارے ساتھ ہے What should I do to learn a new skill? ایک نئی مہارت سیکھنے کے لیے، مہارت یا ہنر سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ ایک نئی مہارت سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to learn a new skill? What should I do to learn a new skill? ایک نئی مہارت سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ 28 ہمارے ساتھ ہے What should I do to improve my health? What should I do to improve my health? اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے میں کیا کروں؟ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to improve my health? 29 ہمارے ساتھ ہے What should I do to reduce stress? تناؤ کو کم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to reduce stress? تناؤ کو کم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ 30 ہمارے ساتھ ہے What should I do to be 29 ہمارے ساتھ ہے What should I do to reduce stress? تناؤ کو کم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to reduce stress? تناؤ کو کم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to reduce stress? اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے 30 What should I do to be more productive? زیادہ پیداواری بننے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to be more productive? زیادہ پیداواری بننے کے لیے میں کیا کروں؟ اس کی انگلش ہے What should I do to be more productive? اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے 31 What should I do to learn a new language? What should I do to learn a new language? ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ اس کی انگلش ہے What should I do to learn a new language? اس کی اردو ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ What should I do to learn a new language? ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟